फल खाइबार सठिक समय रही आपण कौन करते केतेबेले पूरा सकाळू फल खाईदेले केतेबेले खाई सारिबा परे खाईदेले केतेबेले संध्या समय रे खाई दउचंती तो केतेबेले आपण माने राति रे भी फल को खाई दउचंती भूल समय रे खाइले आपण को अनेक प्रकार समस्या हेई थाए डाइजेशन इश्यू बाहरिबो एहे सहित आहुरी बहुत प्रकार समस्या हेई पारे जदि आपण माने फल को सठिक समय रे खाउचंती तेबे ही आपण को फल खाइबार विभिन्न प्रकार बेनिफिट्स मिल पारिबो कारण आपण माने जानिचंती जे फल रे बहुत अधिक विटामिन्स अछि मिनरल्स अच्छी एंटीऑक्सीडेंट अच्छी फाइबर भी भरी भरी की रही किंतु सेटा सेते बेले आपन को मिलिबो जदि आपण माने फल को सठिक समय रे खाइबे आज वीडियो रे आपण जानिबे फल खाइबार सठिक समय केउटा आउ जदि भूल समय रे आपण माने फल खाउचंती तेबे आपनकर कोन कोन हेल्थ इश्यू हेई पारे चलंतु फ्रेंड्स स्टार्ट करबा आज रो ए वीडियो एवं जानिबा फल खाइबार सठिक समय विषय रे वीडियो रे आगु को बढ़िबा किंतु ता पूर्व फर्स्ट आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु एहा सहित वीडियो को एबेठारु लाइक भी कर दियंतु फ्रेंड्स फर्स्ट हमें जानिबा जे जदि भूल समय रे आपण माने फल खाउचंती तेबे आपनकर कोन कोन इश्यू स्टार्ट हे जिवो फर्स्ट हमें सकाळू आरंभ करबा जेउ मानकर अभ्यास अछि जे सकाळू उठी के फ्रेश हे सारी की खाली पेट रे फल खाउचंती तो से माने ए अभ्यास को बंद करंतु कारण सकाळू जते बेले आपण माने फल खाई थांती आपनकर एसिडिटी रे प्रॉब्लम हे थाए आपण माने भी निजे लक्ष्य करिथिबे जदि सकाळू उठी की खाली पेट रे आपण माने केवल गोटे सेउ भी खाई दउचंती सेथिरे भी आपण को एसिडिटी हे जिवो बेले बेले गैस भी हे जाय थाए तो सकाळे जदि आपण माने फल खाउचंती से अभ्यास को आपण माने बंद करंतु आपण माने अनेक समय रे खाइबा परे परे भी फल खाई थांती मने करंतु ब्रेकफास्ट कले ता परे परे मन हैला गोटे सेउ आनी खाई देले किबा केतोटी अंगूर आनी आपण खाई दउचंती किबा आपण लंच खाइले तो ता परे परे गोटे दीटा फल आपण खाई दउचंती तो ए अभ्यास को भी आपण को छाड़ीबा को पड़िबो जदि खाई सारिबा परे परे आपण माने फल खाइबे जहाँ भी आपण माने खाद्य खाइथिबे आपण को मील रे सी सब हजम न हेकी पड़ी रहिबा आपण को पेट भितरे एवं पचिबा स्टार्ट करिबो जते बेले खाद्य आपण को पेट भितरे पचिबो ऑटोमेटिक डाइजेशन इश्यू स्टार्ट हे जिवो जो थेरे गैस एसिडिटी बदहजमी एतिरे बहुत अधिक समस्या आपण को क्रिएट हबो पेट मध्य काटिबार समस्या हे थाए जदि आपण माने मील खाइबा परे फल खाइबार अभ्यास को रखिचंती तेबे ताको स्किप करंतु टोटली बंद करंतु कारण फल जदि आपण माने खाइबा परे परे खाइबे आपण को बहुत सारा हेल्थ इश्यू स्टार्ट हे जिवो विशेष करी पेटर समस्या अनेक मात्रा रे आपण को देखा जिवो एबे चलतु जानिबा संध्या समय रे फल खाइले कोन हबा देखो सूर्यास्त पर आपणकर हजम प्रक्रियाटा धीमा हो जाए हजम प्रक्रिया तो धीमा हम यह सहित आपणकर मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाए मेटाबॉलिज्म है से प्रक्रिया जहाँ आपण माने खाती से कैलोरी को एनर्जी रे कन्वर्ट कर प्रक्रिया को कह जाए मेटाबॉलिज्म तो जिते बेले आपणकर मेटाबॉलिज्मटा धीमा हो जाए जिते बेले आपण माने संध्या बेले फल को खाई दियंती फल रे जेहेतु फ्रुक्टोज अच्छी जोटा कि है नेचुरल सुगर से सुगर आपण माने खाइले आपण को पेट भितर को गला डाइजेशन है फर्स्ट डाइजेशन जेहेतु वीक अच्छी तो फलटा धीरे धीरे डाइजेस्ट हम यह सहित मेटाबॉलिज्म भी वीक अच्छी संध्या समय रे तो जेहेतु मेटाबॉलिज्म आपणकर वीक अच्छी जहाँ भी आपण माने कैलोरी युक्त खाद्य खाइबे तो से सबुर कैलोरी एनर्जी रे कन्वर्ट हवा को बहुत टाइम लगिबो जो तेरे कि आपणकर ब्लड सुगर बढ़िबो आ जेते बेले आपण माने संध्या समय रे फल को खाई थांती हठात आपणकर ब्लड सुगर बढ़ी जाए कारण जेते बेले आपण माने संध्या समय फल को खाइले डाइजेस्ट धीरे धीरे हैला यह सहित मेटाबॉलिज्म वीक अच्छी जो फ्रुक्टोज आपण माने खाइले जोटा कि हैला नेचुरल सुगर फल रे थिला तो से सबू जाइकी आपण को बॉडी रे एनर्जी रे कन्वर्ट हो पारानी से सब डिपोजिट है जहाँ द्वारा आपण माने मोटा भी हो जाते आपणकर पेट भी बाहरी पड़े आउ आपणकर सुगर लेवल बढ़ी थाए फ्रेंड्स आपण माने भल भाव में बुझी पारुछंती कि नाही से कथा मु कहि पारुनी किंतु मोर बेस्ट देकी मु आपनको बुझेबाकू चेष्टा करूची जे संध्या समय रे आपण माने फल खाइले जे केवल आपणकर डाइजेशन इश्यू बाहरिबो सेमिति नाही आपण मोटा भी हेजिबे पेट रे चर्बी भी लागिबो एहा सहित आपणकर ब्लड सुगर लेवल बढ़ी जिवो जे माने डायबिटिक पेशेंट अच्छे से माने फल खाई पारे दिन को गोटे से माने फल निहाती खाइबा उचित से ब्लड सुगर लेवल बढ़ेनि किंतु जदि सठिक समय रे आपण माने खाइबे तेबे ही ब्लड सुगर लेवल बढ़िबनी आउ आपण माने जदि भाबुथिबे जे स्नैक्स परी आपण माने संध्या समय रे फल को खाइबे तो सेथिरे निहाती आपणकर ब्लड सुगर लेवल बढ़ी जिवो जेमिति संध्या समय रे खाइले आपण को अनेक प्रकार डाइजेशन इश्यू स्टार्ट हुए ठीक सेमिति जदि राति समय रे भी आपण माने फल को खाइबे तेबे भी एई भली भाबरे आपणकर डाइजेशन इश्यू स्टार्ट हे
ହେଇଯିବ କାରଣ ରାତି ସମୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବଲିଜମ୍ ଧୀମା ହେଇଯାଉଛି, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀମା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ରାତି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫଳକୁ ଖାଇବେ ତେବେ ସେ ଫଳ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହେବ, ଏସିଡ଼ିଟି ହେବ, ବଦହଜମି ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜମ ହେଇନଥିବ ଏବଂ ସେ ଫଳଟା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଅଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେବଳ ଗୋଟେ ଫଳକୁ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ସେଟା ହେଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଲ ଭାବରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଇଜେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ ବି ହୁଏନି, କାରଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭଳି କାମ କରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ। ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯେକୌଣସି ଫଳ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଅଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏବଂ ରାତି ସମୟରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭୁଲ ସମୟରେ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଫଳ ଖାଇବାର କେଉଁଟା। ସଠିକ୍ ସମୟ ଫଳ ଖାଇବାର ହେଉଛି ବଞ୍ଚ ଟାଇମ୍। ବଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ କେଉଁଟା? ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଞ୍ଚ ଟାଇମ୍। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ 9ଟା କିମ୍ବା 10ଟା ଭିତରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, 1ରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମଝିର ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ରହିଲା 11ଟାରୁ 11:30 କିମ୍ବା 12ଟା ଭିତରର ଟାଇମ୍। ମନେ କରନ୍ତୁ 11ଟା ଏବଂ 12ଟା ଭିତରରେ ଯେଉଁ ମଝି ଟାଇମ୍ ରହିଛି ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବଞ୍ଚ ଟାଇମ୍। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ଫଳ ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ, କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ରହିଛି 11ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବଲିଜମ୍ ବି ବହୁତ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବଲିଜମ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ଯେହେତୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିବ, ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୁଗର ମିଳିବ ସେ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଏନର୍ଜିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ନା ଚର୍ବି ଲାଗିବାକୁ ଦେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ସୁଗର ଲେଭେଲକୁ ବଢ଼େଇବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ଦିନ ସମୟ ଏବଂ ବଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, ତ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିବ। ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହେଇଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେବନି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ସମୟ ରହିଛି ବଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫଳ ଆପଣମାନେ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରିବ ଫଳର, ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଫଳ ଖାଆନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହେଇଯାଏ ଫଳଟା, ତାର ଯେତେ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫଳରେ ଥିବା ଫାଇବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଫଳରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଫଳ ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଫଳ ଯଦି ଭୁଲ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଯଦି 1ରୁ ଅଧିକା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବି ଯଦି ବଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଲେଭେଲ୍ ଏତେ ଅଧିକା ବଢ଼ିବନି। ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଫଳ ଖାଇବା ଅଧିକ ଉପକାରୀ ନା ତାର ଜୁସ୍ ପିଇବାଟା ଅଧିକ ଉପକାରୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।